তোমার নাম কি? What is your name? तेरा नाम क्या है? मा इस्मुका? তুমি কেমন আছো? How are you? तुम कैसे हो? कैफा हालुका? কোথায় যাও? Where do you go? तुम कहाँ जाते हो? आइना तज़हबु? এদিকে আসো। Come here. इधर आओ। تعال هنا. তুমি কি করো? What is your profession? तुम क्या करते हो? मा हरफतुका? আমি ছাত্র। I am students. मैं तलब इल्म हूँ। أنا تلميذ. তুমি কোথায় পড়ো? Where do you study? कहाँ पढ़ते हो? أين تدرس? আমি মাদ্রাসায় পড়ি। I study in madrasa. मैं मदरसा में पढ़ता हूँ। अदरुसु फिल मदरसा।